हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हूँ रजर पूर्व दिन माने सजबाज। तो काली तो जाइलु ड्रेस किना से तो ब्लॉग अपलोड हो जाए। एक्चुअली फेस वाश जो सॉरी फेस पैक किणवाई मन ही पड़ानी माने हठात ही प्लान है आज एक्चुअली। तो दीदी सेपटे फेस पैक बनाऊँच तार एक्चुअली मुंड बिंधा होता केते जोर खरा हो देखो बहुत जोर खरा हो से एक्चुअली शोई पड़ता सेपटे उठेगी बोल चाल फेस पैक बना लगेगा से सेपटे बनाऊँच चलो देखा कौन कुछ। तो अच्छी दीदी रेडी कर देखा चलो नक आगे छुटा हाई कर सारे। ये हूँ मामा कौन ये हूँ आंटी झी ये आंटी झी श्री आना। तो देखिए कौन कौन लगौच बेसन हलदी यहाँ कौन गुलाबरी डाबर गुलाबरी आउ एटा हूँ एलोवेरा जेल महू भी अच्छी। तो जो जाइए मो आने को चल तू रेडी करवा हाँ ए दीदी रेडी कर। ये तो मो दीदी आप जानते हैं इंट्रोड्यूस कर दरकार हम समस्त लगे हिरोइन हिरोइन इथु देवे गोटे चम्मच। एक्चुअली आम 4-5 जन लगेबू आंटी भी जन लगे बेसन बोधे अधिक हो गला पकड़ी छाण दबो कौन छाणिए पकड़ी छणा खाइबू ताला को मुहर कहीं लगे पकड़ी छाण दवा जुआ 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 आस्ते आस्ते एलोवेरा जेल आउ टिके पका कौन हो गला गोटे चम्मच पागली जीटा का रेडी हो गला आज पान गुरु किए खाइबो कौन पान गुरु जीता खाइबो पान किए खाइबो माने से काली पान खाइबो पूरा अरे हमें कौन कहलु हाय गाइस जोर कहूँ हाय बाय फेस पैक रेडी हो गला। तो आपको आम ए फ्रिज रे 10-15 मिनट रखीदेबू भर आम जाऊँ खाईदेक आसबू कारण 1 बजला भोक लगे आसिक लगेबू जाऊँ खाईदेक आसबू। मैंने देखी एबे मोर खाଇବା भी सरीगला आज एक्चुअली सोमवार होता तो सब सादा आइटम ही होता। तो एबे मु जाऊँगी फेस वाश रे भल से आग मुह क्लीन करके आसबि तापर फेस पैक लगेबी चलते जीवा आग फेस क्लीन करके आसीगली एबे चलते लगे फेस पैक चलो भल से मसाज करदेवे। एक्चुअली मु आग लगेदेवी तापर आ समस्त लगे समस्त लगे पूरा व्यस्त मामा तू लगे उठी एपट बसन गोटे बिले ये बस लगे बोली वेट कर बो मना करगला सी कौन कर लगे बोल तो बस मामा लगे उठी सरीगला लगे जाऊँ मामा लगे देवी
ତାପରେ ଯିବ ଶୋଇବାକୁ। କୁ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଟିକେ ଲଗା ଥଣ୍ଡା ରାକ୍ଷୀ ବସିଲା ଆଖି 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 ଆରେ ଆଖି କର ଅନା ଅନା ଆଖି ଅନା ଅନଉନୁ ଆରେ ଅନା ମୁଁ ଆଖି ପୋଛିବି। ତୁ ତାକୁ ଅନେଇକି ଲଗା କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ନହେଲେ ତା ଆଖି ପାଖି ପୁରେଇ ଭିତରେ ଆଖି ଫୁଟିଯିବ। ହଉ ତାର ଲଗେଇ ସାରେ ତାପରେ ଦିଦି ଲଗେଇବ। ତ ଏବେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ 10-15 ମିନିଟ୍ ରହିକି ତାପରେ ଯେଉଁ ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ତ ଆସ ଧୋଇକି ଦିଦି ଏଠି ଲଗାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ମୁହଁ କ୍ଲିନ୍ କରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଛାଡ଼ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିନେବି। ତାପରେ 4ଟାରେ ଉଠିଲେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ପୋଡ଼ ପିଠା ବି ହେବ ବହୁତ କିଛି ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ସବୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଏବେ ଉଠିଲି 4ଟା ବାଜିଲାଣି। ଦିଦି ଏଠି ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ହଇ ହଇ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନଡ଼ିଆ ପାତି କାଜୁ ଦେଲୁ ଗୋଟେ ଖାଇବା କାଜୁ ନଡ଼ିଆ ଖାଇ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେ। ଆଉ ତୁ ପ୍ରପୋଜ କଲା ଏ ଦେନି କାଜୁ ଖାଉନାଲୁ ଦେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏତେ ବଡ଼ ବି ଦେହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ପୋଡ଼ ପିଠା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦିଦି। ଏଠି ପାଣି ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପକାଇ ସାରିଲିଣି। ନଡ଼ିଆ ପାତି ହେଇଛି ଆଉ କୋରା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କାଜୁ, ଏଇଟା ଅଦା ଛେଚା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୁଜୁରାତି, ଏଇଟା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଟା ସୁଜି ଆଉ ଏଇଟା ଚାଉଳ ଚୁନା। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଚଟୁରେ ହବ କାଠ ଚଟୁ ଚୁଲିରେ ହବ ପୋଡ଼ ପିଠା। ଚୁଲିରେ କରୁଛି କରୁଛୁ ସେଇଥିରୁ ଖାଇଛୁ ଖାଲି ଖାଇଛୁ ଅଦା ଅଦ୍ରକ ଖାଇଦେଉନୁ। ଖାଇ ହବନି ପକେଇଦବା। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁଜୁରାତି ବୁଝି କାହିଁକି ମରିଚ ପକେଇଦେ। ଏ ସବୁ ଫୁଟିବ ହେଲା। ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ପିଠା କେମିତି ହେବ ମୁଁ ତାହେଲେ? ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ମାନେ ପାଣି ପୁରା ମରିକି ଇଏ ହେଇଯିବ ନା 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 କ'ଣ? ତୁ ତ କି ଜାଣିନୁ। କ'ଣ ପଇଲା ଚାଉଳ ସୁଜି ଚୁନା? ସୁଜି 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 ପକେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ ତଳେ। ଠିକ୍ ତୋ ପରିକା ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ଆଡ଼େ ଖାଉଥିବେ ଇଏ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ପଇଲା ଚାଉଳ ଚୁନା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ କ'ଣ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପଡ଼ିକି କରିବେ? ଆଗ କି ପକେଇଦେବ ଯଦି ଗଲା। ତା ଭିତରକୁ ଫୋନ୍ ନେଇ ହେବନି ଗଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘଣ୍ଟା ଜୋର ଘଣ୍ଟା ଇଏ ରାତିକି ମାନେ ରାତିରେ ଚୁଲିରେ ବସିକି ପୋଡ଼ିବ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ଜଣେଇବେ କେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି। ଏଠି ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି। यार गल पइला ए ताती थिबो से पोड़ी गला पर छोटे रही पोड़ी गला पर चुल्ली रे तो उता कर पोड़ी गला पर बदे कड़ई खाइ दो ता भीतर मत चुल्ली भी उता खाइ दो पिंकी चाखिलु मिठा दाना मते टेस्ट करी कहबा रे गोलछ से बारीआडे पर दिया नहीं बारीआडे दिया बंटी फिर से जाउची बिराम पोड़ा पिठा हे गला चुल्ली रे थुआबो से पोड़ा पोड़ी हबो तो राती रे काली पहले रज खियाबो काली रज रे खियाबो पोड़ा पिठा बेसी के 7:30 हलानी
ଆଉ ଏମାନେ ଏଠି ବସିକି ମେହେନ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରିନି ଏବେ କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଦେଖିଲି ତ ହାତ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି ହଉ ଏ ତୁ କରିବୁନି କରିଦଉଛି ଦିଦି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ତୋର ସରିଲାଣି ହଉ ଜଲ୍ଦି ସାର୍ ଆମେ ପୁଣି କରିବୁ ଆମେ ପୁଣି ଏତେ ଜଣ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛୁ मोर ए मेहंदी स्टार्ट हो गलानी तो ए दी जन तो सरीगला देखी दिया तो अरे बा दी जन तो बढ़िया लगुच मस्त लगुच तो ताले वीडियोटा ये एंड करदेबा तो वीडियोटा भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आपण मैंने देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करके ही जी आज वीडियोटा केम लगे कमेंट जनइबे हाँ से तो देखा कमेंट जनइबे हाँ आग से आग तो कही सारे फोन फाटी जीवो मो भौणी कहीदेला सब्सक्राइब न कले फोन फाटी